गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह जी आवाज़ में फरवा काज़ी तव्हांखे वेलकम थियनि था। अॼु सुबुह जो माण्हू उथिया हूंदा, हाणे ब्रेकफास्ट करण जे लाइ करे तयारियूं कंदा हूंदा, कुझु माण्हू जेके चांहि पींदा हूंदा, कुझु माण्हू ऑफिस जी तयारी कंदा हूंदा। बहरहाल वीक जो स्टार्ट आहे, माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजी जेका बिज़ी लाइफ खे हाणे कंटिन्यू कंदा। अॼु थोरी इंफॉर्मेशन गैदर करे आयो तव्हांजे लाइ करे अप्रैल 9 जे हवाले सां। मूं सोचियो थोरो माण्हुनि खे 9 अप्रैल जी कुझु जेकी अहमियत आहे उनजे बारे में ॿुधायूं। पहिरीं त ॻाल्हि तव्हां सां शेयर कंदसि त अप्रैल 9 जेको आहे 99th डे आहे ईयर जो, साल जो जेको आहे 99th डे आहे। बाक़ी हिन साल खे ख़तमु थियण में 26 डेज़ बाक़ी आहिनि। त इहा हिकिड़ी स्पेशलिटी 9 अप्रैल जे हवाले सां आहे। ॿी हिकिड़ी स्पेशलिटी तव्हांखे ॿुधाईंदसि 9 अप्रैल जी, त इन जी हिकिड़ी ॿी ख़ासियत इहा आहे त जर्मनी इन्वेड कयो हो नॉर्वे ऐं डेनमार्क खे 9 अप्रैल। हिस्ट्री में जेको आहे इन जी इहा ख़ासियत आहे त जर्मनी जेको आहे नॉर्वे ऐं डेनमार्क खे इन्वेड कयो हो। अच्छा, ॿी ख़ासियत तव्हां सां गॾु शेयर कंदसि। 1942 में फिलीपींस जेको आहे पंहिंजो पाण खे सरेंडर कयो जापानीज़ जी हुकुमरानी में। त उहो बि 9 अप्रैल ते ई थियो। 9 अप्रैल 1942 में जेको आहे सो इन्हनि जेको पंहिंजो पाण खे सरेंडर कयो जापानीज़ खे। ॿी हिकिड़ी ख़ासियत आहे, पहिरीं त ॿुधायां तव्हांखे NASA जेको आहे शॉर्ट फॉर्म कंहिंजो आहे। NASA स्टैंड्स फॉर द नेशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हनि जी स्पेस शिप जेको आहे ख़ला में वई हुई 9 अप्रैल 1959 ते। 9 अप्रैल जी ख़ासी ॿियूं बि मतिलबु डिस्कवरीज़ आहिनि जेके माण्हू शेयर करे सघो था। इंटरनेट ते बि मतिलबु इंफॉर्मेशन गैदर करे सघो था। इहे कुझु शयूं हुयूं, मूं सोचियो तव्हां सां गॾु आऊं शेयर करियां। अच्छा, हाणे पाण पंहिंजे प्रोग्राम में थोरो असां सोचियो त थॉट ऑफ द डे टाइप का शइ जेको आहे असां पंहिंजे प्रोग्राम में रखूं। त अॼु आऊं तव्हांजे लाइ करे थॉट ऑफ द डे जेको आहे तव्हां सां शेयर कंदसि, उहो आहे बी योर सेल्फ एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हाणे इनखे आऊं तव्हांखे थोरो एक्सप्लेन करे इहो आहे छा शइ। बी योर सेल्फ एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ मतिलबु तव्हां पंहिंजी पर्सनैलिटी जेका अलाह तव्हांखे ॾिनी आहे उनखे हाईलाइट करियो ऐं उन में ई रहो, बजाए इन जो पाण अॼुकल्ह जी जेका पंहिंजी सोसाइटी में प्रॉब्लम आहे त पाण ॿियनि खे कॉपी कंदा आहियूं त XYZ पर्सन हीअं करे पियो त पाण खे बि हीअं करणु खपे, या फलाणे माण्हू हीअं करे छॾे। उहो उनजे लाइ बहितरु हूंदो, उहा उनजी पर्सनैलिटी जे लाइ बहितरु हूंदो। तव्हांखे अलाह जेका क्वालिटी ॾिनी आहे तव्हां उन शइ खे हाईलाइट करियो ऐं इहो सोचो त अलाह तव्हांखे इंडिविजुअल हिकिड़ो दुनिया में मतिलबु तव्हां जहिड़ी का ॿी कॉपी त आहे न, ऐं तव्हां खां जेको तव्हांखे अलाह सां ठाहियो आहे इन खां बहितर अलाह तव्हांखे ठाहे ई न पियो सघे। त इहा शइ जॾहिं तव्हां ॾिसंदा, इन शइ खे तव्हां गौर कंदा त तव्हां ऑटोमेटिकली पंहिंजी लाइफ ते कंट्रोल करे वठंदा। ऐं हर इंसान क्रिएटिव हूंदो आहे, हर इंसान में अंदरि क्रिएटिविटी हूंदी आहे। अलाह सां हर इंसान खे क्रिएटिव ठाहियो आहे। तव्हां पंहिंजी क्रिएटिविटी खे ॻोल्हियो, पंहिंजी ख़ूबियुनि खे ॻोल्हियो, पंहिंजी सलाहियतुनि खे ॻोल्हियो ऐं उन हिसाब सां हलो, ताकी लाइफ जे अंदरि तव्हांखे का प्रॉब्लम न थिए। पंहिंजी क्रिएटिविटी, पंहिंजी पॉज़िटिविटी खे जेको माण्हू ॻोल्हे वठंदो आहे उहो माण्हू ज़िंदगी में तमामु आसानी सां मूव करे सघे थो। ऐं पंहिंजी ख़ूबियुनि खे मतिलबु हाईलाइट कयो, सम्झो त तव्हांजे अंदरि कहिड़ियूं ख़ूबियूं आहिनि, उन हिसाब सां तव्हां जेको आहे सो ज़िंदगी खे हलायो। ऐं ज़िंदगी खे कंट्रोल करण जे लाइ करे, लाइफ खे कंट्रोल करण जे लाइ करे हिकिड़ी ॿी शइ इहा हूंदी आहे त तव्हां पंहिंजो पाण खे ॿियनि सां कंपेयर न करो। तव्हांजे अंदरि जेका क्वालिटी आहे उन हिसाब सां तव्हां हलो। इहा शइ मूं सोची तव्हां सां शेयर करियां ऐं आई होप कि तव्हां पंहिंजी लाइफ में इन शइ खे इम्प्लीमेंट भी कंदा। ऐं इन सां गॾु गॾु हाणे असां डॉक्टर हनीफ सईद को हम ज्यादा इंतजार नहीं कराते, वो सामने खड़े थे। लास्ट टाइम वो देर से आए थे, हम दरवाजे को देख रहे थे, आज वो बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। आज आप वॉक करके आए हैं क्या? बिल्कुल। ओह अच्छा, फ्राइडे को नहीं करके आए थे ना, आज फिर सब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह जाता है ना, तो फिर नहीं हो पाती, लेकिन आज तकरीबन आधा घंटा। कितने बजे उठते हैं आप डॉक्टर साहब सुबह? व्यूअर्स को भी बताएं ताकि वो लोग भी जो है वो 7:30 अप्रोक्सीमेटली। 7:30 से 8, 7:30 से 8, 8:15। यस।
अच्छा 8, आधा पौन घंटा फिर वो तैयार होने में, फिर आधा घंटा यहाँ रास्ते का। हाँ तो उस हिसाब से अच्छा सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कहते हैं Makes a man healthy, wealthy and मतलब wise. है उसमें है, अगर आप उसको देखें तो है। हाँ, इस बात में हकीकत है। बिल्कुल वॉक तो मेरे ख्याल से आजकल की बहुत जरूरत है जिंदगी में जो है वो वॉक बहुत जरूरी होती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए और डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी खत्म करता है। दूसरा ये होता है कि वीकेंड्स होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे यूजुअली जो है तो दावतें होती हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, घर में खाने का इंतजाम भी कुछ इंतजाम ज्यादा होता है। आप कोशिश करें कि इसको सादा रखें, हाँ। लेकिन इसके बावजूद हो जाता है। कल भी रात भी डिनर था, सैटरडे भी था, इसी तरह फ्राइडे को, तो इस तरह करके फिर उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए वो जो कैलोरीज हाई कैलोरीज इनटेक आपने किया है उसको कंज्यूम करने के लिए जरूरी है कि आप आधा घंटा वॉक जो है तो वो जरूर करें, सुबह जरूर करें। अच्छा अवामी आवाज को भी थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में शेयर कर लेते हैं। ॿ टे ख़बरूं आहिनि, बाक़ी तव्हां ही अवामी आवाज़ तव्हांखे आराम सां जेको आहे बाज़ार में मिली तव्हां वठी इनखे पढ़ो, इनमें ॾाढी इंफॉर्मेशन तव्हांजे लाइ करे असां रखी आहे। मनमोहन ई राहुल पाकिस्तान इंडिया मसइलनि जे हल लाइ अमली कदम खयां वञनि, सदर ज़रदारी जेको आहे सो इहो मैसेज इन्हनि खे ॾिनो आहे। ॿी हिकिड़ी न्यूज़ हुई जेका मूं तव्हांजे लाइ करे रखी, बिजली खोट 4700 मेगावाट टाइम पहुंची वही है। क्या कह सकते हैं, गर्मियों में तो ये बिजली की तो मसले मसाइल तो होंगे। अच्छा शाहिद कपूर घर ॿाहिरां क्रिकेट खेॾंदे ज़ख्मी। शाहिद कपूर साहब तव्हांखे क्रिकेट खेलने की केड़ी जरूरत हुई? घर के बाहर, आप घर के बाहर क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या थी, मुझे बताएं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस पे खैर तबसरा नहीं करूंगा। मैं इससे पहले आपका वो सुन रहा था जो आपने क्यूट ऑफ द डे जो रखा था, थॉट ऑफ द डे। जी हाँ जी, थॉट ऑफ द डे जो रखा था कि हर इंसान जो है वो खुद है। मतलब मैं अगर डॉक्टर हनीफ हूँ तो मैं डॉक्टर हनीफ हूँ, मुझे उस अपने अंदर छुपे हुए डॉक्टर हनीफ को पहचानना है और उसी को बाहर निकालना है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपके अंदर छुपा जो डॉक्टर हनीफ है उसको हम ब्रेक के बाद बाहर निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल निकाल। ब्रेक जो टाइम है केॾा न वञो, असां वरी अची वापस डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाइण शुरू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। हनीफ साहब उस दिन हम बात कर रहे थे थोड़ी सी वो बाल खोरे पे, वो बड़ा जरूरी एक चीज है। आप यकीन करें सिंध में इतने सारे ऐसे केसेस हैं, यू वोंट बिलीव, बहुत ज्यादा हैं जिनको अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि हम थोड़ा सा इसको डिटेल में किसी दिन डिस्कस करेंगे ताकि जितने भी लोगों की क्वेश्चंस हो। और ये एक ऐसी चीज है खास तौर पे जब खवातीन में होती है तो इतना शर्माती है किसी को बताने से या किसी को दिखाने से, वो बहुत शर्माते भी है, लोग इतनी ओपन नहीं होते किसी से। देखें, न सिर्फ शर्माते हैं बल्कि अगर हो जाए तो उनके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डेफिसिट्स जो डिप्रेशन हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये इतनी तेजी से फैलता है जी, इतनी तेजी से फैलता है कि मतलब विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स जो है पूरे सर के बाल जो है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास कई खवातीन हैं जो इस मसले के शिकार में आई हैं और फिर जब उनका ट्रीटमेंट किया गया है तो उनको रिलीफ भी मिला है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाल आने के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद जो है वो दोबारा चले जाते हैं। अच्छा, कुछ बाल दोबारा भी जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब ऐसी बीमारी है जिसकी कोई एक्चुअल कॉज जो है वो पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एज्यूम है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल के खिलाफ काम कर रही होती हैं। वो हेयर फॉलिकल कहीं के भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आईब्रो उड़ जाती है किसी की, बाज़ औक़ात मूंछ उड़ जाती है, जो शेव होता है मर्दों में उसमें पैचेस जो हैं तो वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये आईलैशेस जो हैं ये गिर जाते हैं, ठीक है, या फिर सर के बालों में मुख्तलिफ पैचेस जो हैं वो नमूदार हो जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा या बालचर या बालखोरा जो जिसको कहते हैं, उसकी निशानी ये है कि वो यूजुअली जो है तो वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर पैची होता है और जो स्किन होती है वो बहुत स्मूथ और चिकनी होती है और आमतौर पे इसमें बहुत ही माइल्ड सी खारिश होती है, मतलब एक गैर महसूस वाली खारिश जो बहुत ही हल्की सी होती है कि कुछ हो रहा है, बस सनसनाहट या सरसराहट जिसको कहते हैं, ठीक है। और भी तरह के एलोपेशिया होते हैं और भी तरह के बाल खोरे होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में बाल खोरा हो जाता है, यानी कि फंगस होता है, फफूंदी लगती है उस जगह पे और उस जगह से बाल गायब हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन वहां पे इचिंग बहुत ज्यादा होती है, इचिंग भी ज्यादा होती है और वहां पे छोटे छोटे स्केल्स या छिलके नजर आते हैं, प्लस कुछ छोटे छोटे से दाने भी वहां पे मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात उसमें से पानी निकलता है और अगर इस स्टेज पे उसको कंट्रोल ना किया जाए तो उसमें
پیپ بھی پڑ جاتی ہے, پس پڑ جاتا ہے. اچھا, خاص طور پہ اس طرح کے فنگل انفیکشنز بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں, یا ان بچوں میں جن کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا پیرنٹس کی طرف سے, یا وہ بچے جو اپنی صفائی کا خود خیال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تو دو طرح کے کامن جو دیکھنے میں آتے ہیں ایلوپیشیا, وہ فنگل انفیکشن کی وجہ سے, یا پھر ایلوپیشیا ایریٹا. تو ایلوپیشیا ایریٹا جو جب تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس کو ہم بس ایلوپیشیا ایریٹا کہتے ہیں, لیکن اگر وہ کبھی کبھی پورے سر کو انوالو کر لے, یعنی کہ پورے سر کے بال گنجے ہو جائیں, ختم ہو جائیں, تو اس کو ہم ایلوپیشیا ٹوٹیلس کہتے ہیں. لیکن میں نے اور دیگر کنڈیشن بتائیں کہ آپ کی آئی بروز بھی ختم ہو جائیں, آئی لیشز بھی ختم ہو جائیں, داڑھی مونچھوں کے بال بھی ختم ہو جائیں, آرم پٹس کے بھی ختم ہو جائیں, اور باڈی پہ جہاں پر بھی بال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور آپ کی باڈی پہ کوئی بھی بال نہ رہے, تو اس بیماری کو ایلوپیشیا یونیورسلس کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نام سے اندازہ ہے, ٹوٹیلس اینڈ یونیورسلس. تو یہ بڑی اس کی جو ہے تو ایگریسو اور بہت ہی جو ہے تو وہ خطرناک جو ہے تو وہ فارم ہے, اور بہت ہی زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں پیشنٹ, ان کی ماہیت جو ہے تو وہ چینج ہو جاتی ہے, ان کے اندر سائیکولوجیکل نفسیاتی مسائل جو ہیں تو وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. دوسرے پیشنٹس تو کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن جو سوسائٹی کا رویہ ہوتا ہے, سوسائٹی کا بیہیویئر جو ہے اصل میں وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. دیکھیں, اس نے جان بوجھ کے اس نے ایلوپیشیا ڈیولپ نہیں کیا ہے, وہ ایلوپیشیا ٹوٹیلس کا یا ایلوپیشیا یونیورسلس کا شکار اپنی مرضی سے نہیں ہوا ہے, وہ بھی لڑکی لڑکا مرد عورت بچہ بوڑھا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بیماری ہے جو خدا کی طرف سے اس کے اندر آئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا علاج بھی کرا رہا ہے. تو سوسائٹی کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو کسی بھی ڈیزیز کا شکار ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو جدید ریسرچ ہے, لیٹسٹ جو اس میں آئی ہیں اسٹڈیز, وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن یا اسٹریس اگر ہو جائے تو ایلوپیشیا ایریٹا ڈیولپ ہوتا ہے, یا اس کی جو مین کاز ہے اس کے ہونے کی یا اس کے ٹھیک نہ ہونے کی, وہ اسٹریس اور اینزائٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ایک کسی بھی شخص کو فرض کریں کسی بھی وجہ سے ایلوپیشیا ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن اب اس ایلوپیشیا کی وجہ سے وہ اسٹریس میں آ گیا, تو اب وہ جو اسٹریس ہے اس کا جو ڈپریشن ہے وہ اس کے ٹریٹمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اسٹریس جو ہے تو وہ اس کو اور ورس کرے گا. ٹھیک ہے, تو ایسے تمام پیشنٹس کو اسٹریس سے نکلنا چاہیے, اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے, اور ٹریٹمنٹ کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ہمیشہ تو نہیں, لیکن بہت اکثر اوقات میکسیمم سائٹس پر یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے بال آ جاتے ہیں, لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے تھوڑا سا پرولونگ ہوتا ہے, بعض اوقات 5-6 مہینے یا سالوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سمپل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ مہنگا, عام طور پہ بہت زیادہ مہنگا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, نارمل سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کچھ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, کچھ وائٹامنز اور سپلیمنٹس جو ہیں وہ کھانے کے لیے دیے جاتے ہیں, کچھ دوائیں ہوتی ہیں, اسپیشل مخصوص دوائیں ہوتی ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں جو ان مخصوص حصوں پر لگائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں پروسیجرز بھی کیے جاتے ہیں. اب جو لیٹسٹ اس کے ٹریٹمنٹس ہیں ان میں کچھ پروسیجرز بھی کیے جاتے ہیں. 2 پروسیجرز جو ہیں وہ آج کل بہت ہی اہمیت اختیار کر گئے دنیا میں, اور ان کے بہت زیادہ اچھے رزلٹ دیکھے گئے. تو ایسے تمام مریض, ایسے تمام سننے والے جن کو ایلوپیشیا کا پرابلم ہے, ان کو پیچی جو ہے وہ ہیئر لاس ہے, خواہ وہ ایلوپیشیا ٹوٹیلس ہے اور ایلوپیشیا یونیورسلس ہے, یا کوئی بھی چھوٹا موٹا ایلوپیشیا ہے, تو ان کے لیے 2 بہت ہی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے. ایک تو مائکروڈرم ابریجن ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی ایگریسو قسم کا مائکروڈرم ابریجن جو ہے تو اس جگہ پہ کیا جاتا ہے جہاں پر ایلوپیشیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان میں کچھ مخصوص قسم کی دوائیں جو ہوتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی جو ہے تو مساج کی جاتی ہیں, تاکہ وہ اندر پینیٹریٹ ہو جائیں اسکن کے اندر, اور وہ جو اس امیونٹی کو جو ڈپریس ہو گئی ہے اس کو بوسٹ اپ کر دیں, اور ہیئر فالیکلز جو ڈیڈ ہو رہے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں, جنریٹ ہو جائیں. تو مائکروڈرم ابریجن, اور سب سے اس سے بھی زیادہ ایڈوانس جو ہے وہ ہے ڈرما رولر یا نیڈلنگ تھراپی. ٹھیک ہے, ڈرما رولر ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, بالکل اتنا بڑا جتنا میرا ہاتھ ہے, اس کے آگے ایک چھوٹا سا رولر لگا ہوتا ہے. وہ آپ نے نہیں دیکھا وہ جو سڑک پہ جو اس کو برابر کرنے کے لیے جس طرح دیوار پہ کلر کرنے کے لیے رول لگاتے ہیں, تو اسی طرح کے رولر میں چھوٹی چھوٹی سی نیڈلز ہوتی ہیں. 0.5 mm کی نیڈل, سینکڑوں کی تعداد میں بہت ہی باریک اور بہت ہی چھوٹی نیڈلز ہوتی ہیں. تو جس حصے پہ ایلوپیشیا ہوتا ہے اس حصے کو لوکل اینستھیزیا دے کے, کریم لگا کے, آدھا گھنٹہ پہلے کریم لگا کے اس حصے کو سن کر دیا جاتا ہے. سن کرنے کے بعد وہ رولر جو ہے وہ مخصوص اس کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز کرتے ہیں اس کو, تو آپ کے گھر میں کرنے کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. the treatment will be performed in the clinic under the supervision of the expert doctor. صحیح.
تو وہ رولر جو ہے تو اس کو مخصوص ڈائریکشن میں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ڈیڈ سیلز ہیں ان میں تحریک پیدا ہوتی ہے، جو فالیکلز جو ہیں تو وہ ایکٹیو نہیں ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، نیو فالیکل جنریٹ ہوتے ہیں، ریجنریشن ہوتی ہے، ریجنریشن ہوتی ہے، اور اس کا بہت اچھا رزلٹ جو ہے تو 2-3 مہینے میں سامنے آتا ہے. اکثر اوقات پہلے دوسرے ٹریٹمنٹ سے ہی جو ہے تو وہ رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. اور یہ بھی کوئی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ نہیں، مہنگا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، بہت ہی افورڈیبل ٹریٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ہر کوئی اس کو آرام سے کرا سکتا ہے. صحیح، زبردست. اور یہ جو آپ نے دوائیوں کا اور ان سب چیزوں کا بتایا کہ یہ دوائیاں دی جاتی ہیں، ملٹی وٹامنز اور انجیکشنز دیے جاتے ہیں. کالر ہیں؟ اچھا، ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلام بازی. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کون بول رہی ہیں؟ میں خراب بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. کیسی ہیں؟ خراب بازی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ ہاں میری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. تھینک اور یو. آپ دونوں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو. سنم اچھی لگی. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے یہ سوال کرنا ہے. جی جی. مجھے یہ سوال کرنا ہے نا، وہ میرے بال میں بہت گر رہے، خشکی زیادہ ہو گئی. خشکی زیادہ ہو گئی؟ کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتی رہیں. شکریہ کال کرنے کا. صرف یہ تھوڑا سا اسیس کر لیں، تھوڑی سی سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ ایک تو جو خشکی ہے وہ بالکل سکری والی ہے، یعنی کہ جس طرح آٹے کی جو بھوسی ہوتی ہے یا پھر آئلی ہے جو. ہاں، اگر اس طرح والی خشکی ہے اور اسکن کے نیچے آئل نہیں ہے، چکناہٹ نہیں ہے، تو پھر یہ کرسٹل ہیئر آئل بہت آرام سے لگا سکتی ہیں. بہت بے فکر ہو کہ آپ کرسٹل ہیئر آئل لگائیں. آپ کو آرام سے حیدرآباد میں اویلیبل ہوگا، ہر بڑے اسٹور پہ مل جائے گا. اس کو مساج کریں 4-5 منٹ تک، روزانہ بھی لگا سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 3-4 فائدے ایک ساتھ آپ کو کرسٹل ہیئر آئل سے حاصل ہوں گے. ایک تو خشکی ختم ہو جائے گی آپ کی، ود ان فیو ڈیز آپ کی خشکی جو سکری ہے، جو باریک والی خشکی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. آپ کو جو بال گرنے کا، جو ٹوٹنے کا خاص طور پہ جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالوں کے اندر جو ڈرائینس ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالوں میں شائننگ آ جائے گی، لچک آ جائے گی. بہت ہی مطلب وہ سافٹ، نرم اور بہت ہی ریشم کی طرح ملائم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جو دو منہ کے بال ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی جو ٹپس ہوتی ہیں وہ 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اور بال بالکل بے رونق، روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں. تو اس کے ریگولر استعمال سے یہ والا مرحلہ بھی جو ہے تو آپ کا سالو ہو جائے گا. ایک اور چیز ہے کہ اگر جن لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا کلر جو ہے تو وہ خراب ہو رہا ہے، بالوں کا براؤنش کی طرف جا رہا ہے، ڈارک کلر نہیں ہے، اچھے محسوس نہیں ہو رہے، تو وہ بھی اگر کرسٹل ہیئر آئل کو اپنے استعمال میں ریگولر رکھیں تو اس کے اندر ایسے نباتات موجود ہیں جو آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے بھی بچائیں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو بال سفید ہو چکے ہیں وہ کالے ہو جائیں گے، نہیں، لیکن ان کو پروٹیکشن ملے گی کہ وہ جلدی سفید نہ ہو یا مزید سفید نہ ہو. تو آپ کرسٹل ہیئر آئل استعمال کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ہیلتھ پروفائل کیسا ہے. مطلب آپ کی ڈائٹ نارمل ہے، آپ تمام چیزیں کھاتے ہیں، آپ سبزیاں لیتے ہیں، آپ فروٹس لیتے ہیں، گوشت بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں، ہفتے میں 1-8 مرتبہ یا مہینے میں 1-2 مرتبہ فش بھی جو ہے تو آپ استعمال کرتے ہیں. تمام بیلنس ڈائٹ آپ لیتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. بعض اوقات بہت ہی غیر محسوس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں. ورمز انفیسٹیشنز بہت کامن ہے، اسپیشلی ہمارے ملک میں جہاں پہ پانی بھی جو ہے وہ صاف میسر نہیں ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، کتنے % پاپولیشن ہے جو یہ منرل واٹر یا بوتل کا پانی جو لوگ پیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ تو وہی عام پانی کو بوائل کر لیتے ہیں. بوائل بھی نہیں کرتے. بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جو بوائل بھی نہیں کر سکتے، وہ اس کو بوائل کرنے کا جو ایکسپینس ہے وہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح پیتے ہیں. یا بعض اوقات چلے کرتے ہیں لیکن سفر میں ہیں، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، کسی ایمرجنسی ہے تو کسی بھی جگہ کا پانی پی لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ورمز انفیسٹیشنز جو ہے تو وہ بہت کامن ہے، بچوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ نارمل کھا رہے ہوتے ہیں، نارمل پی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم غذا کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو کیڑے لے جاتے ساتھ. تو ہم لوگ ڈیفیشنسیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بال بہت زیادہ تیزی سے گرتے ہیں. تو ایسے تمام پیشنٹس، تمام لوگ جو بال گرنے کے مسئلے سے دوچار ہیں اور اگر ان میں آئرن کی کمی ہے تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی دوا ضرور لینی چاہیے. صحیح، زبردست. ناظرین، اس گل وٹھوں تا ایک بریک اساں سان گڈ رہن جو. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.
صبح جو آواز میں دوائی تاں کی بھلی کہا چاہوں تھا ڈاکٹر صاحب، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وہ دوائیاں یا انجیکشن سے بھی اگر فرق نہیں پڑتا تو ان کا پھر آخری حل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے، ہاں جو آپ کے مطلب کلینک میں آ کے جو کروانا پڑتا ہے. آخری حل نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ پروسیجرز ایک سپورٹیو ایلیمنٹس ہے. جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے تمام چیزوں میں، تمام دیگر ٹریٹمنٹس میں بھی دل کے امراض ہیں ان میں ترقی ہوئی. پہلے دوائیں دی جاتی تھی، پھر بائی پاس کیا جاتا تھا، اس کے بعد جو ہے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹیز اور دیگر مطلب جدید تحقیقات. تو اسی طرح جلد کے جو علاج ہیں ان میں بھی ترقی ہوتے ہوتے جو ہے تو وہ جدید سے جدید علاج جو ہیں تو وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے ثمرات جو ہیں تو اس کے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے تو ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اسی طرح جب پہلے صرف دوائیں دی جاتی تھی، بہت سمپل سی دوائیں ہوتی تھی، پھر اور دوائیں آئیں، پھر اور دوائیں. جیسے جیسے سائنسدان ڈاکٹرز تجربات سے گزرتے گئے انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کی اور اس کو اپروو کرایا اور ان ٹریٹمنٹس کو جو ہے تو وہ رائج کیا دنیا میں. اسی طرح یہ جو 2 ٹریٹمنٹ ہیں ان پہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، بہت ایکسپیرینس ہوا ہے پوری دنیا میں، اور یہ ثابت ہوئے ہیں کہ ان دونوں ٹریٹمنٹس کے ریزلٹس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ اگر ان پروسیجرز کو کمبائن کر کے دیا جائے تو ایسے پیشنٹس بہت زیادہ جلدی ریسپانس کرتے ہیں. ایک بڑا اس میں ایڈ کروں گا کہ اکثر میرے پاس خاص طور پہ کیونکہ بینگ اے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن یا جو شہرت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اکثر لوگ صرف اس حوالے سے آ جاتے ہیں کہ جی ایلوپیشیا میں جو بال کھورا ہے اس میں آپ سرجری کر کے بال لگا دیں. اچھا ہاں، تو یہاں پر وہ بھی نہیں اتر جائیں گے. ہاں اگر یہاں وہ پر یہ واپس آ جائے تو پھر ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کو عام زبان میں آپ بال خورا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جڑوں کو ختم کرنے والی بیماری ہے، اندر سے کھا لینے والی بیماری ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے مریض جو ایلوپیشیا ایریٹا کا شکار ہیں ان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری جو ہے وہ انڈیکیٹڈ نہیں ہے. ایک اور بڑی افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارے بہت سارے ادارے، بہت سارے ڈاکٹرز بھائی ہمارے جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وہ صرف پیسوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر جو ہے تو وہ ان کو اس پروسیس سے بھی گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو ڈونر ایریا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، جہاں پر جو بال لگتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ایک تکلیف کے مرحلے سے بھی گزرتے ہیں، اور وہ سچویشن بجائے ٹھیک ہونے کے مزید جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس ایلیمنٹس کو بھی جو ہے تو وہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بھی پیشنٹ یا کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے اس کا علاج، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ایتھیکل ہونا چاہیے، انڈیکیٹڈ ہونا چاہیے. اگر انڈیکیشن بنتی ہے، ایتھکس اجازت دیتا ہے تو کیجئے، اگر انڈیکیشن نہیں بنتی تو آپ بالکل جو ہے تو اس ٹریٹمنٹ کو نہ کریں. صحیح. اچھا، ایک چیز اور بہت کامنلی دیکھی جاتی ہے اور وہ بھی کی ہے، اسپاٹ بھی کی، اور یہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ یہ ایشوز ہوتے ہیں، باڈی پہ نشان ہو جاتے ہیں ویکسنگ سے. جو لوگ ویکسنگ بہت کراتے ہیں ہاتھوں کی، ٹانگوں کی اور ان سب چیزوں کی، تو وہ چھوٹے چھوٹے سے نشان ہو جاتے ہیں، ریڈ یا وہ ڈارک براؤن ہوتے جاتے ہیں، اور وہ کرا کے مستقل. کچھ جن کی سینسٹیو اسکن ہوتی ہے آئی گیس ان کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پورے ہی نشان پر جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا علاج ہے اور کیسا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، یا ہوتا بھی ہے یا بس آپ؟ نہیں، بالکل ہوتا ہے. دو طرح کے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں جو لوگ ویکس کراتے ہیں. عام طور پہ جو ویکس کیا جاتا ہے وہ ہاٹ ویکس ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاٹ ویکس کی وجہ سے ایک تو اسکن برن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو برن ہے وہ فرسٹ ڈگری بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ ڈگری بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ بہت ہی مائلڈ سا سپرفیشل برن بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات تھوڑا سا ڈیپ برن بھی ہو سکتا ہے. تو ویکس کی وجہ سے ایک تو برننگ افیکٹ آئے گا آپ کی اسکن پہ، اور جب آپ کنٹینیوس ریگولر برننگ افیکٹس کو لیتے رہیں گے تو برن ہوتے ہوتے اسکن جو ہے تو وہ پگمنٹڈ ہو جائے گی، اس کا کمپلیکشن جو ہے تو وہ ڈارک ہو جائے گا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ سن میں جاتے رہیں سن برن لیتے رہیں تو آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹین ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جب آپ بہت زیادہ ملٹیپل اور سب کال بھی لیتے ہیں، ہم اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، ڈراپ کی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ تو گلا ہے جی، باقی کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں نے پہلے پر یہاں پہ کال کی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوہار سے آپ بات کر رہی ہیں. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. بالکل بے فکر ہو کے بات کیجیے، کانفیڈنس کے ساتھ بات کیجیے. جی، میرا سارا نام ہے. جی جی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ مجھے موٹا کرنے کے لیے کوئی ٹپس بتا دیجیے. آپ دوبارہ بولیں، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ موٹا کرنے کے لیے کوئی ٹپس بتا دیجیے.
मुंह को पतला करने की, ठीक, मोटापा कम करने के लिए, ठीक है, के लिए कोई टिप्स बता दीजिए। ठीक है। नहीं मोटापा कम करने के लिए नहीं, ज्यादा करने के लिए। ज्यादा करना है, वजन बढ़ाना है। आपका वजन बहुत कम है, आप ये कहना चाह रही हैं? वो बहुत आसान है, चॉकलेट्स। वो नहीं, वो सारे काम जो हम लोग नहीं करते वो आप करना शुरू करें। जो चीजें हम नहीं खाते वो सब आप खाएं। असल में हमारे पास कॉल्स आती है कि हमारा मोटापा कम करना है, आप कह रही हैं हमारा वजन बढ़ाना है, तो ये इस वजह से हम कंफ्यूज हो गए। ओके, आपको ऑनर जवाब देते हैं, ठीक है, आपको ऑनर जवाब देते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहें। शुक्रिया कॉल करने का। बाज लोग ऐसे होते हैं जिनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, यानी कि वो सब कुछ खा रहे होते हैं, वो पराठे भी खा रहे होते हैं, हलवे भी खा रहे होते हैं, तमाम फ्राइड चीजें खा रहे होते हैं। मेरे अपने साथ हैं लोग, मेरा एक बहुत ही मतलब पुराना साथी है, कुलीग है, ऑफिस में है, शुएब, तो मतलब वो बिल्कुल ऐसा है जैसे उस पे कपड़े टांग दिया आपने ना, हैंगर के ऊपर जो है तो कपड़े टांग दिए, ठीक है, और मतलब आप उसकी डाइट देखें, नाश्ते में हलवा पूरी होगी, दोपहर के खाने में जो है तो वो पराठे के साथ टिक्का, और मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का होगा जो हम सबको मना करते हैं कि ये चीजें ना खाएं। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि आप बहुत कुछ खाते रहते हैं, इसके बावजूद भी आपकी बॉडी पर मास जो है वो नहीं बनता या वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, तो वो एक दीगर बात है। लेकिन आप नॉर्मल हैं और उसके बावजूद आप अपने वजन में थोड़ा बहुत इजाफा चाहते हैं, तो उसमें आप ऐसी डाइट ले लें जो कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई पर मुश्तमिल हो। सही, चिकनाई का एलिमेंट निस्बतन थोड़ा सा कम हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एलिमेंट जो है तो वो ज्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जो अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं, अब इसको रिवर्स कर लीजिएगा, जो लोग वजन में कमी करना चाहते हैं वो इन चीजों को अवॉइड कर लें, बिल्कुल अवॉइड करें, कट ऑफ कर दें, और जो लोग अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं वो इन चीजों को जो है तो वो ऐड कर लें, ठीक है। नाश्ते में पराठा ले लें, दही ले लें, दही के अंदर जो है तो वो चीनी डाल लें, ठीक है, वो आलू की तरकारी के साथ जो है तो वो ले लें, सूजी का हलवा जो है वो बना लें, लस्सी बना के और उसके मीठी जो है तो वो आप पी जाएं। हलवा पूरी बड़ी कॉमन है कराची में, तो बहुत ज्यादा कॉमन है, और बड़ा खासतौर पे संडे वाले दिन और जो छुट्टी का कोई भी दिन आता है बड़ा ट्रेंड होता है। आप देखेंगे लोग लाइन से जो है तो वो खड़े होते हैं। मुझे यकीन करें कभी मैं गुजरता हूँ, मुझे मतलब मछली शुरू हो जाती है वो एग्जैक्टली, जब इतना ज्यादा नहीं खाते तो आपको बहुत ज्यादा खाना देख के आपको उलझन होती है। बिल्कुल अवॉइड, बिल्कुल साल में एक आध मरतबा। सही, और उसके अलावा एक चीज होती है जिनका जो है, जो मैंने एक चीज नई देखी है कि जिनका बहुत ज्यादा एकदम से वजन गिरना शुरू हो जाए, वो प्लीज अपना थायराइड को टेस्ट कराएं, क्योंकि दो थायराइड होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। एक ऐसा होता है जो आपको मोटा कर देता है, एक होता है जो आपको पतला कर देता है, उसमें मेटाबॉलिज्म आपका अगर वजन गिर रहा है तो वो तो फिर प्रोफाइल पूरा अलग है ना, वो तो फिर कि आपका एक वजन था और वो बड़ी तेजी से कम हो रहा है, तो फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है। इस बच्ची का सवाल बड़ा कॉमन सा है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा फरबा करना चाहती हूँ, बात के गाल बड़े पिचके हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़े से शेप में आ जाए, हड्डियां निकल रही होती हैं, तो इस चीज को ले लें। दोपहर के खाने में अगर अच्छा, फिर बीच में भी खाएं, आप दो खानों के बीच में भी जरूर खाएं। आप हर वक्त खाते रहें। हाँ, पेटिस खाइए, पेस्ट्रियां खाइए, चिप्स खाइए। अच्छा, दावतों में, पार्टीज में, सालगिरह में, बर्थडे में, सब में जाएं और अपने लाजिम कर लें। सही, इतना मजा आता है इन चीजों को बताने में, क्योंकि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे दोपहर के खाने में आ जाएं तो आप फिर वो चावल ले लें, मतलब आलू चावल की तहरी या जो भी है इस टाइप की चीज बना लें, उसके ऊपर दही डाल लें, ठीक है, और कोई ड्रिंक भी पी लें साथ में, तो डेफिनेटली मतलब वजन जो है तो वजन बढ़ाना बहुत आसान है। इस बच्चे से मेरी गुजारिश है, ये मजाक भी था थोड़ा सा इसमें, लेकिन जो भी बच्ची थी सारा जिसने नाम बताया, बेटा जो भी वजन है अगर आप उसको देख लें, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो अगर नॉर्मल लिमिट में तो इसको हरगिज बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक दफा वजन बढ़ जाए तो उसको कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि दुनिया में कौन कौन से काम मुश्किल हैं, तो उनमें से एक काम जो है वो बड़े हुए वजन को कम करना है, एक मुश्किल तरीन काम है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं इसमें, बहुत दिल को मारना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, मतलब बिल्कुल यहाँ से जो है तो वो ब्रेक लगाना पड़ता है, तब जाके वजन कम होता है। और एक और ये लोग पूछते हैं कि जी वजन कम करने की कोई टिप बता दें, तो कोई ऐसी टिप नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो वजन को कम कर दे, ठीक है। ये एक पूरा प्रोटोकॉल है, आपका इनटेक आउटपुट का एक पूरा निजाम है, आपको उसको समझना होगा, अपने डाइट को कंट्रोल करना होगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, ठीक है, तब जाके आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सही। तो ये कोई एक ही चीज नहीं है कि जी मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला है जी, ये गोली आप खा लें और आपका वजन जो है तो वो गिर जाएगा या कम हो जाएगा, कोई ऐसी गोली नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई दवा नहीं है जो वजन को कम करे, ठीक है। उसके सिस्टम होते हैं, दो तरह की दवाएं अवेलेबल होती हैं,
एक तो वो होती हैं जो आपकी भूख को कंट्रोल कर देती हैं, यानी कि आपकी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उससे आप खाना कम कर देते हैं। जब आप खाना कम करते हैं तो डेफिनेटली आपका वजन कम होता है, ठीक है। इसी तरह एक दवा ऐसी होती है कि जो आप खाने के बाद अगर खा लें तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जज्ब नहीं होते, वो आपके एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो स्टूल के जरिए एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो उससे भी जो है तो वो आपका वजन कंट्रोल रहता है, लेकिन वो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। सही, जबरदस्त। नाज़रीन ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ अची करे मां जेको सवाल सभ सां कंटिन्यू कंदासीं ऐं तव्हां बि ब्रेक ते वञो, वापसि था अचूं हिन नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमारा वो सवाल जो था वो वैक्स के निशान वाला, तो हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ जवाब। मैंने एक रीजन तो बताई थी, उसका हॉट जो इफेक्ट है उसकी वजह से होता है। दूसरा उसका जो पीलिंग इफेक्ट होता है ना, यानी कि वो खींच लेता है, तो वो जो आपकी स्किन की जो ऊपर की सुपरफिशियल कोई प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो बाज़ औक़ात उसको भी जो है तो अपने साथ खींच लेता है। प्लस वो जो बाल जो पुल होते हैं, तो पुल होने से जो टिश्यूज होते हैं वो भी थोड़े से बाहर की तरफ आ जाते हैं, स्किन भी हो जाती है बहुत रफ सी हो जाती है, ठीक है। तो अब तो इस तरह भी होता है कि वैक्स के बाद पॉलर्स में भी जो अच्छे पॉलर्स हैं उनमें भी वो कुछ सूदिंग लोशन और मास्क वगैरह जो है तो वो लगाते हैं, और अगर वो वाकई अच्छे हैं और उनसे आपको रिलीफ मिलता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, वो लगवाना चाहिए, ठीक है। दो चीजें जो है इसमें आप कर सकते हैं, एक तो कैलामिन लोशन होता है, बहुत आराम से बहुत ही सस्ता सा मार्केट में मिल जाता है, बल्कि कैलामिन का पाउडर भी मिलता है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप पाउडर लें और उसको कोकोनट ऑयल में मिलाएं, ठीक है। खोपरे के तेल में उस पाउडर को मिला लें। कितना मिलाएं? तकरीबन जो 100 ml खोपरे का तेल होगा उसमें 2 चमचे जो है तो वो कैलामिन पाउडर मिला लें, 2 चाय के चमचे कैलामिन पाउडर मिला लें। हर वैक्स के बाद जब आप आए तो उस ऑयल का जिसमें कैलामिन मिला हुआ हो उसका जो है तो वो मसाज कर लें, और 2-3 घंटे के बाद जो है तो वो वॉश कर लें या शावर ले लें। सही। एक तो ये आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देगा, आपके जो ये इस टाइप के जो छोटे छोटे बॉम्ब्स बन जाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, इसको सूद करेगा। दूसरा, आप व्हाइट पेट्रोलियम जेली ले लें या जो सफेद वैसलीन जो मार्केट में मिलती है, ठीक है, उसमें ले लें, कॉमनली जो है तो वो मिलती है। और हर वैक्स के बाद जो है तो उसका बहुत अच्छा सा जो है तो वो मसाज करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस के इफेक्ट्स आए हैं, स्किन की जो लेयर डैमेज हो गई है, वो उसके अंदर जो है तो मॉइस्चर आएगा, रीस्टोर होगी, स्मूथ होगी, शाइनी होगी, और इसके इफेक्ट्स जो है तो वो कम से कम हो जाएंगे। अब जो आपका मसला रह जाता है कि जी डीपिगमेंटेड हो गई, इससे तो आपके जो इफेक्ट्स हैं वो ठीक होंगे, लेकिन डीपिगमेंटेशन ना कैलामिन से ठीक होगा, ना जो तो ये व्हाइट पेट्रोलियम जेली से ठीक होगा। तो डीपिगमेंट के लिए डेफिनेटली फिर आपको जो डीपिगमेंटेड एजेंट होते हैं जो मेडिकल में यूज होते हैं, हाइड्रोक्विनोन वगैरह, वो आपको इस्तेमाल करने होंगे, वो डॉक्टर के मशवरे से करने होंगे। या आप मॉनविल क्रीम, जिस तरह हम बताते हैं कि वो डीपिगमेंटिंग एजेंट है, तो अगर ऐसे पैचेस आपको पड़ गए हैं हाथों पे या खुले हिस्सों पे जहां पर आप वैक्स लेते हैं, या अगर आप फेस पे भी वैक्स लेते हैं और फेस पे भी वैक्स लेने की वजह से आपको कुछ पैचेस पड़ गए हैं, स्किन बर्न हो गई थी, बर्न होने के बाद वहां पे जो है तो वो ब्राउन पिगमेंट हो गया है, धब्बा हो गया है काले रंग का या ब्राउन रंग का, तो आप मॉनविल क्रीम जो है तो वो बेफिक्र होकर उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो है तो वो आपकी पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाएगी, और मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहने से हल्के हल्के खत्म हो जाएगी। ठीक, सही। और पर मगर वही बात है ना कि अगर बड़ा एरिया है तो आप मॉनविल तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, इतनी छोटी सी क्रीम है तो वो हर जगह पे तो आपको लोशन आपको बनाना होगा, हाइड्रोक्विनोन पर मुश्तमिल लोशन बनाना होगा, वो आपको लगाना। कोई इनटेक वाली तो नहीं होती दवाई? इंटेक वाली दवाएं उस सूरत में ले सकते हैं कि अगर आपको एलर्जी हो गई है, खारिश हो गई है, हर वैक्स के बाद आपको खारिश हो जाती है, ठीक है, आपको ऊजिंग होने लगती है, उस जगह से पानी निकलने लगता है, बाल तोड़ भी तो होता है, उसके बाद बेसिकली तो वो निशान बनता है। बाल तोड़ की वजह से जो फॉलिकुलाइटिस डेवलप होगा, फिर उसका ट्रीटमेंट तो फिर डिफरेंट ही होगा ना। अच्छा, थोड़ा बहुत जो होगा जो नॉर्मल होता है वो कैलामिन से जो है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, सूद हो जाएगा कैलामिन लोशन से, ठीक है, या कैलामिन जो मैंने कोकोनट ऑयल में बताया है उससे। जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई है वो ऑयल में इस्तेमाल करें, और जिन लोगों की स्किन ड्राई नहीं है, नॉर्मल है या थोड़ी सी ऑयली स्किन है, तो वो उसको कैलामिन लोशन जो पानी में बना बनाया आपको मिलता है मार्केट में, वो इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये बहुत सूदिंग इफेक्ट है इसका। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो वैक्स कराते हैं और उसके बाद जब उनके बाल उगते हैं दोबारा
تو باہر نہیں نکلتے, وہ انگروئنگ ہو جاتے ہیں, اندر اندر جو ہے تو وہ گرو کرنے لگتے ہیں, تو اس سے بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو پھر وہ ایچنگ بھی ہوتی ہے, پھر وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹریٹمنٹ الگ ہے. اور ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جو کہ ڈاکٹر ہے پیشے کے حساب سے, لڑکی ہے, اور اس کو بھی یہ پرابلم ہے. تو اس کو ہم نے مائکروڈرم ابریجن کا ٹریٹمنٹ جو ہے تو وہ اسٹارٹ کیا, یعنی کہ اس کی اسکن کو جو ہے تو ایبریڈ کیا ہے. ایبریڈ کرنے سے جو اس کی جو تھک لیئرز ہیں اسکن کی وہ ریموو ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب جب وہ بال نکلتے ہیں تو وہ بالکل اسموتھلی جو ہے تو وہ ایزیلی باہر آ جاتے ہیں, وہ ان کو زیادہ پریشر نہیں لگانا پڑتا اور وہ اندر ان گروئنگ نہیں ہوتے. تو ٹریٹمنٹ تو پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو انڈیویجول کیسز میں کیا چیز جو ہے تو وہ کرنی ہے, لیکن جو جنرل باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے جن کے موٹے بال ہوتے ہیں. ایسی خواتین جن کے تھائس پہ یا یہ نیچے ٹانگوں کے حصے میں یا آرمز میں بال موٹے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ویکس لینا پڑتا ہے, تو اس طرح کے پرابلم ان خواتین کو زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایسی خواتین جن کے نارمل سافٹ یا ویلس ہیئر ہوتے ہیں اور وہ ان کو ویکس لیتی ہیں, تو ان کو اس طرح کے پرابلم یوزلی کم ہوتے ہیں. بہت گورے رنگ والی جو خواتین ہوتی ہیں جن کے کلر کمپلیکشن جو ہے وہ کافی فیئر ہوتا ہے, ان کو بھی اس طرح کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں کمپیریٹیولی جن کا ڈارک کمپلیکشن ہوتا ہے, تو ان کو اس طرح کے پرابلمز کم ہوتے ہیں. اسکن کی تھکنس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی اسکن بہت پتلی ہوتی ہے, بہت نازک سی ہوتی ہے, بڑی سافٹ سی محسوس ہوتی ہے, اور بعض لوگوں کی اسکن لگتا ہے کہ بہت دبیز ہے, بہت تھک ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ویکس کون سا استعمال کیا جا رہا ہے, ویکس کون کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, اٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو بھی ویکس کرانا ہے, جو آپ کی بیوٹیشین ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اچھا ویکس استعمال کر رہی ہے, اس کو اس نے گھڑی گھڑی بہت زیادہ ریسائکل نہیں کیا ہوا. یس, ہائیجین کا بہت خیال رکھنا ہے, اس نے اس کو بہت زیادہ ریسائکل نہیں کیا ہوا. پلس اس کی جو ڈائریکشنز ہیں یا وہ جتنا وہ اس کا ٹیمپریچر ہے جو وہ لگا رہی ہے, وہ سارا جو ہے تو وہ انڈر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر پراپر طریقے سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرابلم جو ہے وہ بہت کم سے کم ہوگی. صحیح, زبردست. تمام زبردست یہ ہو گیا کیونکہ ساری چیزیں اس میں کیٹر ہو گئی. اچھا, اس کے ساتھ جیسے آپ نے مجھے بڑا وہ ہوا کہ جو ڈارک کمپلیکشن کی آپ نے بات کی, جن لوگوں کا ڈارک کمپلیکشن ہوتا ہے ان کی کیا تو اسکن ہوتی ہے, مطلب اتنی چمکتی ہوئی اور اتنا زیادہ, خاص طور پہ افریقنز یا جو اس طرح کے لوگ ہیں, مطلب اتنا مزہ آتا ہے ان کو. کبھی اگر بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے مگر اسکن میں کتنی زیادہ ان کی چمک ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, افریقن کا تو خیر چلے بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ ہماری سوسائٹی میں اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن جو تھوڑا سا جس کو ہم سانولا کلر کہتے ہیں یا مشکی کلر کہتے ہیں, برٹش سے لائٹ ہوتا ہے میرے خیال سے. نہیں, برٹش نہیں, برٹش تو میرے خیال سے گورے سے تھوڑا گندمی کلر جس کو کہتے ہیں یا براؤنش جو کہتے ہیں, تو وہ اس کا جو فوٹوجینک ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اور اکثر ایسے لوگوں میں بہت زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے, کشش بہت زیادہ ہوتی ہے. پلس ایسے لوگوں کے فیچرز اگر اچھے ہوں اور ان کے اوپر جو میک اپ ہے اس کے ایفیکٹس جو ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھے آتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بہت زیادہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ بہت زیادہ وائٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو ہاں مطلب سن باد جو ہے تو وہ لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ہمارے الٹا حساب ہے, کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ خطے کے حساب سے, جگہ جگہ کے حساب سے چیزیں جو ہیں پرائرٹیز ہوتا ہے, یہ والا جو برٹش کلر ہوتا ہے وہ. لیکن گورے رنگ کا بھی مطلب ایک اپنا ہر کلر گورے رنگ کا اپنا ایک چارم ہے. صرف ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے, ایک اپنا چارم ہے. نہیں, لڑکوں میں بھی یہ ابھی بہت کریز ہے. ایک وقت ہے کہ لڑکوں میں کلر کا کریز شاید اتنا نہیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ اب لڑکوں کی بھی فیئرنیس کریمز بھی آ رہی ہیں اور فیس واشز بھی آ رہے ہیں. میں مطلب ابھی بھی مطلب لڑکا ہی ہوں, ابھی بڈھا نہیں ہو گیا. مطلب وہ جو لڑکپن کا جو زمانہ تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ فیئرنیس کے حوالے سے ہم لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن آج کل یہ جو 14, 15, 16 سال سے لے کے اور 24, 25 سال کے لڑکے ہیں تو یہ بھی اپنے فیئرنیس کے حوالے سے کافی کانشیس ہیں, بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کو بہت زیادہ کانشیس نہیں ہونا چاہیے. جو اپنا کلر ہے, جو نارمل کلر ہے, جو وہ لے کر دنیا میں آئے ہیں, اس کو ہی اگر وہ ریسٹور کریں, اس کی حفاظت کر لیں, صرف دھوپ سے, سن ایکسپوجر سے تھوڑا سا اس کو بچا لیں, سن بلاک وغیرہ. یہ نہیں کہ وہ دھوپ میں نہ کھیلیں, باہر نہ کھیلیں, ضرور کھیلیں. لڑکے اگر میدانوں میں, گلیوں میں اور پارکوں میں نہیں کھیلیں گے تو مطلب پھر کہاں کھیلیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ضرور کھیلیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. لیکن یہ کہ اگر تیز دھوپ میں ہوتے ہیں تو سن بلاک لگا لیں, تو ان کا جو کمپلیکشن ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا. اور سن بلاک میں سب سے بہتر جو ہے ڈارک نہیں ہوگا. اور آنے والے سیزن میں سب سے بہتر سن بلاک جو ہے وہ سن شیڈ SPF 60 کے نام
से आपको अवेलेबल होगा मार्केट में, वो मेरी रिकमेंडेशन है, आप उसको बेफिक्र होकर चेहरे पे, गर्दन पे और हाथों पे लगा सकते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन खराब नहीं होगा, जो है वही मेंटेन, ना दाने निकलेंगे, क्योंकि फिर मैं और फरवा अगर लगाएं और फिर कुछ ऐसा हो जाए तो हम बस आ जाएं आपके पास। हमको आपको पता है कि मतलब आपने देखा उस दिन कि आपका फोन आया तो मैंने कहा नहीं आप फौरन आए। बिल्कुल, मैं टेलीफोन पे कोई एडवाइस इंडिविजुअल केसेस में नहीं दूंगा, कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का प्रॉब्लम था, मैंने आपको कहा कि आप फौरन आए, आप आ भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने उसको सॉल्व करा दिया। तो ये होता है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना, उसको दिखा लेना और उसके मशवरे पे अमल कर लेना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से, पेचीदगियों से जो है तो वो बचा सकता है। यहाँ जो हम प्रोग्राम में बातें कर रहे होते हैं वो हम एक जनरल डिस्कशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज बता दें कि जनरली जो है तो वो लोगों को मतलब फायदा हो जाए। हम इंडिविजुअल केसेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इंडिविजुअल केसेस का यहाँ पे बैठ के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम के हवाले से ही लेना चाहिए, बहुत लाइट सा लेना चाहिए, और अगर आपको कोई चीज आपके मतलब की आती है, उससे फायदा होता है, तो हम समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम करने का मकसद जो है तो वो हल हो गया। दो चार चीजें जो हम यूजुअली रिपीटेडली बताते रहते हैं, जैसे मॉनविल है या एक्नी क्रिस्टल हेयर ऑयल है या सनशेड है, तो ये इस तरह की चीजें हैं कि जो एक कॉमन इस्तेमाल की चीजें हैं जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इररिस्पेक्टिव के किसी चीज से किसी को कोई सेंसिटिविटी ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे पैरासिटामोल की गोली हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बाज लाखों में से कोई एक आध होता है कि जिसको उससे भी सेंसिटिविटी होती है। तो किसी भी इंसान को, अंडे हम रोजाना खाते हैं, सारे लोग अंडे खाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो अंडा खाते हैं जिनको जो है तो वो एलर्जी हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं कि बाकी सारे लोग अंडा खाना छोड़ दें। बिल्कुल, मगर डॉक्टर साहब ये चीज एक बड़ी हमने देखी, उस दिन एक दोस्त आई हुई थी बाहर से, हम लोग घर में बैठे हुए यही बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे बेचारे वो धक्कों में पल जाते हैं, हर चीज हम उनको खिला देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ इतनी एलर्जीज नहीं होती हैं, बाहर पीनट से उनको एलर्जी, इतनी किसी चीज से तो उनको एलर्जी होती है, क्योंकि वो लोग शहद नहीं चाटने देते, घुट्टी जिसको बोलते हैं, हम लोग घुट्टी देते हैं, वो लोग नहीं देते, मतलब इतनी सारी चीजें जो डॉक्टर मना करते हैं। मैंने अभी लिखा था और उसमें मैंने लिखा था कि पाकिस्तानी कौम को मिन हैसियल कौम जो है तो इसको जो कोई बहुत ही बड़ा वाला अवार्ड जो है ना, नोबेल प्राइज जिसको कहते हैं, नोबेल प्राइज इस पूरी कौम को मिलना चाहिए, किसी एक को नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं, किसी एक को नहीं, पूरी कौम को मिलना चाहिए जो इस मॉडर्न जमाने में इतने बुरे हालात में जिंदा है, बिल्कुल पस्ता हालात में रह रहे हैं। हाँ, इसको ये वो कौम है जिसने एटम बम बना लिया, लेकिन इसके पास बेचारी के पास बिजली नहीं है, बिजली है, पीने का पानी नहीं है सही साफ, वो कौम है जिसके पास पीने का पानी साफ नहीं है, और ये जो है तो वो जिंदा है। पूरी दुनिया में आप नलका खोले टैप वाटर आप पी सकते हैं। तो इस कौम को मतलब ये कि वाकई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये इतने बुरे और सख्त हालात में जो है तो वो जिंदा है। ये पूरे के पूरे 18 करोड़ आवाम जो है, सिवाय जो 2% है उसको हटा के, ये बाकी सारे के सारे जो है ये नोबेल प्राइज के हकदार हैं, इनको जो है तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये आज की दुनिया में इस कदर सख्त हालात में जो है तो वो जिंदा है, जिंदगी का मुकाबला कर रहे हैं और दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया में बेहतरीन डॉक्टर्स माने जाते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया में बेहतरीन डॉक्टर्स माने जाते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में जो है तो वो माने और जाने जाते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है तो वो माने जाते हैं, कितनी मिलती है, पाकिस्तानी लड़कियां जो मुख्तलिफ मैदानों में काम करी, तो मतलब वो तो आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी है। हम तो बहुत बहादुर और मजबूत कौम है, बिल्कुल, जो मतलब इन हालात में जो है तो वो जिंदा है और ये सारे काम है। बिल्कुल, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कुछ वो एक बड़ा अच्छा एक कॉमेडी ड्रामा था, उसमें वो देखते एक फैमिली थी, वो बड़ी गलाजत में और इस तरह की चीजें करती थी, गंदे खाने खाना और धोना नहीं, बर्तन, इस चीज में यही तो लोगों ने कहा उनको कि भाई आप साफ सुथरे होना शुरू करें, तो बड़ा अपनी तरफ से स्मार्ट बन के साफ सुथरे होना शुरू होते हैं। कहते हैं फिर सोचते हैं बैठ के कि यार हमारी दादी थी वो 110 साल जिंदा थी क्योंकि वो ऐसी गंदगी में रहती थी, फलाना था वो भी कोई 100 से ऊपर जिया, अब हम अगर इतना साफ सुथरा रहेंगे तो हम तो 30-35 साल के बाद मर जाएंगे। वो थोड़े दिन उसको फॉलो करते हैं, सफाई वाली रूटीन को, पूरे घर में वो यूवी लाइट सब चेक करते हैं सफाइयां करके कि जी साफ है कि नहीं, उसके बाद वापस वही गंदगी में हम लोग, हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा साइंटिफिक भी पहलू मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हम खराब पानी पीते रहते हैं तो वो पीते पीते हमारे जिस्म में इम्यून हो जाते हैं, कुव्वत मुदाफे डेवलप हो जाती है, हम इम्यून हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आप एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी, मासियों के बच्चे हाँ तो क्या करते हैं, वो क्या सफाई करते हैं, लेकिन आप हमसे ज्यादा हेल्दी वो लोग होते हैं, बिल्कुल बहुत हेल्दी होते हैं, साइज में आप देख लें। मेरे 2 भाई बाहर रहते हैं और जब उनकी फैमिली आती है
تو مطلب پورا ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ بچے آئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے نا, اور وہ لازمی ہوتا ہے بچوں کا یہاں پہ آ کے بیمار ہونا. حالانکہ وہ پانی نہیں پیتے ہیں, یہاں کا جو عام پانی ہے وہ تو پیتے نہیں, ایون کہ اب تو پچھلے 2 سال سے ان کا پانی بھی کینیڈا سے ہی آتا ہے, مطلب وہ یہاں کا منرل واٹر بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا. ہمارے بچے یہی پانی پی رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اور بلکہ بعض اوقات جو ہے تو وہ صرف فلٹر ہوا ہوا, وہ بھی نہیں بوتل کا منرل بھی نہیں, صرف فلٹر ہوا ہوا پانی جو تو یوزلی پی رہے ہوتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا بیکاز کہ ہم امیون ہو گئے. اگر اس پانی کے باوجود صفائی سے بیمار ہو جاتے ہیں, اس پانی کے باوجود جو ان کا کینیڈا سے آتا ہے, ان کو یہ جو ہوا میں جو کچھ پالوشن ہے یہ ان کو ایبزارب نہیں ہوتا, مطلب اس پالوشن سے جو ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اصل میں امیونٹی جو ہے ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ چیزوں کا مقابلہ کرتے کرتے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل اس کو جو اردو میں ایک مولانا محمد حسین آزاد کا جو سبجیکٹ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا, اس کا ایک بہت خوبصورت جملہ یاد آ گیا, وہ بتا دیتا ہوں کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں وہ حقیقت میں ہمارے سہارے کے برابر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ان کو سہتے سہتے ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں. فیل بھی نہیں ہوتا. کب پڑھا تھا پتہ نہیں, ابھی تک یاد ہے کیونکہ بہت اچھی چیز تھی. تو ہم ان سب چیزوں کو سہتے سہتے شاید ہم جو اس دن میں کر رہی تھی, اس دن کر رہی تھی کہ ایک گانا سنا تھا کیری کلارکسن کا, واٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگ, وہی چیز ہو جاتی ہے. صحیح ہے, کالر بھی ہے. ہیلو السلام علیکم. جی کیر تو گلا ہے. اچھا میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ فیئر کلر سے اگر براؤن بھی پڑ جائیں یا چھائیاں پڑ جائیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ پہلے اپنا پلیز ٹی وی کا آواز بند کر دو, بیکاز وہ آواز واپس آ رہی ہے مجھے اور ہمیں شو میں بالکل سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ پلیز ٹی وی کو بند کر دو یا میوٹ کر دو, ٹھیک ہے, اور پھر سوال تھوڑا ریپیٹ کر دو. اچھا سوال یہ کرنا تھا. اچھا مجھے اپنا نام بھی بتا دو اور بتاؤ کہاں سے بات کرے گا. میرا نام ہے حمیرہ. جی ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, میرا کلر فیئر ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس پہ براؤن بھی پڑ گئے اور چھائی پڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہاں پہ رہتی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کشمیر میں رہتی ہوں. میرا نام ہے. اچھا زبردست. آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایج میری 27. شادی شدہ ہیں؟ شادی شدہ ہیں آپ؟ نہیں شادی شدہ نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہمیں آپ میں دودھ بھی بہت پیتی ہوں اور لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا مطلب. دھوپ میں بہت زیادہ جاتی ہیں یا کچن میں؟ کشمیر میں دھوپ نکل دھوپ میں رہتی ہیں یا کچن میں بہت زیادہ دیر کھڑی رہتی ہیں؟ آپ کچن میں بہت کام کرتی ہیں؟ نہیں میں کچن میں زیادہ نہیں کھڑی. ٹھیک ہے زبردست. آپ پروگرام دیکھیں, آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, اللہ حافظ. جی ایک تو کشمیر میں رہتی ہیں, ایک تو کشمیر میں رہتی ہے, دوسرا کچن میں بھی نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اطراف میں جو کشمیری ہیں. سردی سے بھی بہت زیادہ سردی سے بیماریاں آپ کے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں. جلدی کال لو. تو ویسے تو یہ لوگ گورے ہی ہوتے ہیں, بالکل اتفاق ہے کہ تھوڑے سے کالے ہو گئے دھوپ میں کالے ہوتے ہیں تھوڑے سے واپس کشمیر. نہیں لیکن مطلب ان کی تمام جو میں تھوڑا سا ان کو تعارف ہے تو فیملی کو بھی جانتا ہوں, مطلب سارے بہت گورے اور خوبصورت ہیں نا. کس پہ چلے گا پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ویسے. تو کشمیر والے تو کافی خوبصورت ہوتے ہیں, گورے ہوتے ہیں, ان کا کمپلیکشن بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ ہائٹ پر رہتے ہیں, تو اس لیے ان کے جو ہیموگلوبن لیول ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ پنکش بھی بہت زیادہ بالکل. اچھا ایسی اسکن جو ہے تو وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے, اسپیشلی سن ایکسپوجر سے یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ جو جس بچی نے بتایا ہے, بچی ہے بڑی جو 27 ایئرس کی ایج, تو فریکلز بیسیکلی اس کو ڈیولپ ہو گئے ہیں, براؤن تل بن گئے ہیں اس کی اسکن پہ چھوٹے چھوٹے. پہلے وہ بہت دور دور تھے, اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تل جو ہے وہ بہت زیادہ نزدیک ہو گئے ہیں, ایک جگہ اکومولیٹ ہو گئے ہیں اور وہ جھائی کی شکل اختیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیٹا اس میں تو باقاعدہ آپ کو ٹریٹمنٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوگا, ایک تو دوائیں آپ کو استعمال کرنا پڑیں گی کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی, ٹھیک ہے. اور اگر اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے بہت اسپیشل ایک لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو اسلام آباد میں, لاہور میں بھی آپ کو اویلیبل ہوگا, کراچی میں بھی اویلیبل ہوگا. وہ ہے کیو سوئچ اینڈی یاگ لیزر, ٹھیک ہے. کیو سوئچ اینڈی یاگ لیزر سے آپ کی جو فریکلز ہیں یہ 2 یا 3 ٹریٹمنٹ سے بالکل ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اب اگر آپ کو وہاں سے اویلیبلٹی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں کسی ڈاکٹر کو دکھائیے, ڈاکٹر کو دکھا کے کوئی اچھی سی کریم ان سے تجویز کرائیں, کوئی دوا کھانے کی جو ہے تو تجویز کرائیں, جو یا اگر آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں تو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا, وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں. پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ ہم سے
टेलीफोन नंबर पे बात करें. मैं बता भी देता हूँ आपको 0333-214-2927 ये वाला नंबर भी नोट कर लें. 0333-214-2927. प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस नंबर पे कॉल करें तो मैं आपको इंडिविजुअल जो है वो बताता हूँ कि किस तरह आपको ये ट्रीटमेंट जो है तो वो लेना है और कैसे होगा. ठीक है. एक बड़ा कॉमन आजकल पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कलर साफ करने का बड़ा वो जो भी उस पे फेयरनेस पे बात होती है ना कि रंग गोरा करने का जो तो वो बड़ा क्रेज है. तो बहुत सी चीज़ें तो हैं कि जिनके इफेक्ट्स हैं और बहुत सी चीज़ें अभी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई हैं बड़ी नई और उनके वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स हैं जिनमें एक ग्लूटाथायोन एक केमिकल होता है या दवा होती है या सप्लीमेंट होता है. ग्लूटाथायोन दो फॉर्म में मिलता है. टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में भी मिलता है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रंग गोरा करने के इंजेक्शन हैं या रंग गोरा करने की जो है तो वो टैबलेट्स हैं. तो बेसिकली वो गोरा नहीं करते एकदम से बिल्कुल सफेद नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं कि जो हमारे ब्राउन सेल्स होते हैं जो काले सेल्स होते हैं उनको वो खत्म कर देते हैं. उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं. उनकी प्रोडक्शन को जो है तो डिक्रीज करते हैं. जब काले सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन जो है तो वो इनहेंस होना शुरू हो जाता है. उसमें वाइटिश लुक जो है तो वो आना शुरू हो जाता है. तो ये भी अवेलेबल हैं. आपको जो मैंने नंबर बताया था 0333-214-2927 तो वो जो रंग गोरा करने के हवाले से आपकी जो बहुत सारी क्यूरीज हैं बहुत सारे लोगों की तो वो भी इस नंबर पे फोन करके ये वाली चीज ऐसी है कि जो आप घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं. ठीक है. ये इंपोर्ट होते हैं बाहर से. यूजुअली मेरे पास तो अमेरिका के हैं यूएसए के हैं. थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन ये कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं 2-3 महीने तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है. तो ये भी चीजें हैं. बहुत सारे ट्रीटमेंट भी हैं बहुत सारी क्रीमें भी हैं लोशन भी हैं लेकिन बात फिर वही है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी पर है अवेलेबिलिटी पर है. फिर इंडिविजुअल केसेस का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. आपके लिए कुछ और दवा होगी आपके लिए कुछ और दवा होगी मेरे लिए जो है तो कुछ और दवा होगी. हमसे कोई बड़ी उम्र के लोग होंगे उनका जो तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है तो वो डिफरेंट होगा. हमसे जो छोटी उम्र के लोग होंगे उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है तो वो डिफरेंट होगा. तो ट्रीटमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक हार्ड एंड फास्ट है पत्थर की लकीर है कि जी ये है फिक्स प्राइस शॉप है कि ये सबका ट्रीटमेंट जो है तो सबका ट्रीटमेंट तो वो बड़ा एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है. आपको अपने डॉक्टर से मिलना है काउंसलिंग करनी है कंसल्टेशन लेनी है और उसकी एडवाइजेस पर अमल करना है. बाकी चीजें बहुत सी जो छोटी मोटी हैं वो आप टेलीफोन पे या प्रोग्राम्स के हवाले से अपने प्रॉब्लम्स जो हैं तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से पिछले दिनों भी काफ़ी जो है तो वो क्यूरीज आई थी सवालात आए. यहाँ से भी जो है तो इतला मिली कि काफ़ी लोग जो हैं वो अब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है उसकी तरफ माइल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे इंटीरियर से पूरे इंटीरियर से बड़े बड़े शहरों से तो क्या बल्कि जो छोटे छोटे हैं उससे ज्यादा बहुत सारे नाम मुझे तो पता भी नहीं थे. कंदकोट और इस तरह के और भी बहुत छोटे छोटे से हैं मिठी और मातली और तमाम से कॉल्स आ रही हैं. लोग प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसको सुन रहे हैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. और खास तौर पे जो हमने FUE टेक्नोलॉजी जो शुरू की है हेयर ट्रांसप्लांट की उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं. और यू बिलीव मी कि अपॉइंटमेंट्स जो है तो वो अवेलेबल नहीं है. उसके लिए तकरीबन 20-25 दिन से पहले जो है तो वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है. तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ मेथड है क्योंकि पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट होता था उसमें कट लगता था ना. अब वो चीज नहीं होती. स्किन कट तो लोग कराना तो चाहते थे पहले भी बहुत कराना चाहते थे लेकिन वो पता नहीं क्यों उस कट की वजह से थोड़े से घबरा जाते थे परेशान हो जाते थे. अक्सर लोग हो जाते थे तो बड़ा पेन फ्री हो गया अवॉइड कर देते थे स्किप कर जाते थे. उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था या घर वाले मना कर देते बाज़ होगा नहीं ऑपरेशन होगा कट लगेगा नहीं क्या जरूरत है तुम ऐसे ही अच्छे हो. मेरी बेगम ने भी मुझे अभी तक नहीं कराने दिया ना तो वो कहती है तुम ऐसे ही अच्छे हो तो उसको भी खतरा है कि और ज्यादा अच्छा ना हो जाऊं. कोई अभी भी खतरा है मतलब तो अभी तो ज्यादा खतरा है ना. अभी तो ये जो ये ज्यादा खतरा हो जाएगा बाकी खतरात पे बहरहाल हर वक्त जो है तो वो बरकरार है लेकिन ये कि कुछ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कुछ जो है तो फेथ भी होना चाहिए वो बहुत जरूरी है. बिल्कुल नाज़रीन ब्रेक वठाऊं ब्रेक ले लें ठीक है नाज़रीन ऐसा अगर वठाऊं तो एक ब्रेक वापस था अचूं ॾिसंदा रहो सुबह जो आवाज़. बैक व्यूअर्स असा तहां जे लाइ करे कि स्पेशल गेस्ट के अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया हुआ है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो ताल्लुक़ आहे, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आहिनि सैयद अरशद हुसैन नकवी साहब। वेलकम सर, वेलकम। तव्हांखे आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अच्छा नकवी साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट लाइफ से ही आपका ये पॉलिटिक्स का करियर स्टार्ट हो गया था? जी बिल्कुल, जब कॉलेज स्कूल लेवल पे थे। स्कूल लेवल से स्टार्ट किया? तो कॉलेज में उस टाइम तो आपको पता है कि 86 और 87 के जो पीरियड था उस दौर में तलबा यूनियंस पे पाबंदी लगा दी गई थी। 83 के दौर में के दौर में पाबंदी लग गई थी। उसके बाद ये तालीमी सरगर्मियाँ जो है महदूद हो गई थी बिल्कुल। फिर उसके बाद से जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन के साथ विंग्स बनना शुरू हुए पार्टी के। तो स्कूल लाइफ में 9th और 10th के स्टूडेंट थे। तो 86 में बीबी शहीद पाकिस्तान आई, तो एक क्रेज था 9th-10th के टाइम। उस टाइम उठ के सीधा PSF उस टाइम जो है साथ ही साथ हमारे कराची के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आजकल बहुत बड़े वकील हैं। अच्छा। नहीं, अब वो ड्रग्स कोर्ट के और अब ड्रग कोर्ट के जो है वो चेयरमैन हैं। और अच्छा। वो बिलाशुबा वो बहुत उस दौर से साथ चलते हुए एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो PSF की जो पॉलिटिक्स थी वो ये थी कि तबकाती तालीमी निज़ाम, उसमें मुखालफत करते थे हम मुखालफत करते तालीमी जो दोनों तालीमी निज़ाम थे उसकी मुखालफत करते थे कि एक निज़ाम होना चाहिए तालीमी, जो पीला स्कूल अलग है और इंग्लिश अलग है। वो तो बहुत ही बड़ा तो एक अच्छे ऑप्शन लगे। फिर बीबी शहीद का जब इस्तकबाल किया और बीबी की शहीद की पर्सनैलिटी देखी, उस दिन से हमने तैयार किया कि हम PSF ज्वाइन करेंगे। स्कूल लाइफ से आपने डिसाइड कर लिया था? 9th-10th से, ठीक है ना। अच्छा। तो 87 में मैट्रिक किया, तो उसके बाद से जो है कॉलेज लाइफ में आया तो PSF के बाकायदा मेंबर बने और उस टाइम से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। उस टाइम जो है कॉलेज में एडमिशन लिया तो क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स बिल्कुल महदूद थी, यूनियंस पे पाबंदियां थी, वही होता था कि वो ऐसा एक दौर था कि वहाँ लड़ाई झगड़े का बहुत बड़ा इवेंट्स चलना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, उस दौर में फिर एक बार 90 का दौर आया, फिर उसमें कराची में जो क्लैशेस हुए तलबा तंजीमों के अंदर, फिर उस बेस पे मैंने सबसे पहले ये उस टाइम में कराची डिवीजन का जो है डिप्टी जनरल उस टाइम कराची में ज्वाइंट सेक्रेटरी था मैं PSF कराची का। फिर हमने कोशिश करके मरूम निसासती हमारे सदर हुआ करते उनके साथ बैठ के पूरे कराची के तलबा यूनियंस को हमने इकट्ठा किया और तलबा महाज बनाया पूरा कराची के हवाले से कि हम अपना एक जो है ज़ाब्ता अखलाक बनाए, कम से कम स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहे हैं उनकी तालीम जारी रहे। और अल्लाह का शुक्र है उसमें बहुत ज़्यादा हमें अचीवमेंट हुई, जैसे कराची की जितनी तलबा तंजीमें थी वो सब शामिल हुए हमारे साथ और वो चलता रहा। 2 दफ़ा मैं उस तलबा महाज का कराची का भी मैं सदर रहा कि जितनी यूनियंस थी हम एक टाइम पीरियड होता था उसके अंदर। और इस हवाले से बीबी शहीद के साथ बहुत अच्छा वक्त मौका मिला मैं साथ रहने का, बीबी शहीद के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें। और पार्टी के हवाले से जिस तरीके से पार्टी करती थी और मैं वाहिद PSF कराची का प्रेसिडेंट था जिसको बीबी शहीद ने 3 दफ़ा कंटिन्यू किया था। अच्छा। और हमारे बाकायदा इलेक्शन होते थे। इलेक्शन के बाद हमें जो है बीबी शहीद खुद जो है स्टूडेंट विंग कराची को खास तौर पर बीबी खुद देखा करती थी, मोहतरम बेनी भुट्टो शहीद साहिबा, उनका मुझे एक एजाज है, मैं शर्फ हासिल है उनके हाथ से 3 दफ़ा मैं कराची के प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अरे वेरी गुड। अच्छा नकवी साहब, ये पॉलिटिक्स और स्टडीज क्या मतलब इसमें क्या मसले मसाइल तो जरूर हुए होंगे आपको, एजुकेशन और पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स को भी पूरा टाइम देना पड़ता है और पढ़ाई भी, किस तरह से आपने मैनेज किया ये? बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन देखिए जब इंसान अपने ज़हन में ठान ले कि मैंने करना है तो हर चीज़ हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तालीमी कैरियर के अंदर कोई साल लेफ्ट नहीं किया हमने। अगर जेल भी गए तो जेल से भी एग्ज़ाम दिए हमने, अगर बाहर रहे तो भी एग्ज़ाम दिए और अल्लाह का शुक्र है कि डबल मास्टर्स किया, LLB किया मैंने। अपना तालीमी कैरियर को मैंने कहीं ख़राब नहीं होने दिया। लोग कहते हैं कि ये स्टूडेंट जो लोग हमारे यहाँ तासुर दिया जाता है कि तलबा तंजीमें जो बदमाशी का किरदार अदा करते हैं, हालांकि बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंस चीज़ें हैं। हम जब अपने हिसाब से स्टूडेंट लाइफ गुजारते थे तो वहाँ बाकायदा एग्जाम जब होते थे उस पर स्टार लगाया करते थे एडमिशन के अंदर। जो बेचारा नए बच्चे आते थे तो नए स्टूडेंट बेचारे जब मैट्रिक करके आते थे उनको ये नहीं पता था फॉर्म कैसे भरना है, बिल्कुल उनको स्टॉल लगा के हम फॉर्म भराया करते थे अपने। उसके बाद यहाँ तक होता था एक्स्ट्रा क्लासेस हम कॉलेजेस में कराया करते थे। जो बच्चे रह जाते थे तालीमी साहब में एक्स्ट्रा टीचर से रिक्वेस्ट करते किया करते, प्रोफेसर से रिक्वेस्ट किया करते, सर टाइम कुछ टाइम निकालें कि जो बच्चे थोड़े वीक हैं उनकी तालीमी। हमारी कौम का आज भी यही हाल है, पासपोर्ट ऑफिस जाए बाहर बैठे हुए होते हैं फॉर्म भरने के लिए, हम अपना पासपोर्ट का फॉर्म तो खुद भर नहीं सकते आज दिन तक। बात यह कि तालीमी सिस्टम माशरे में हमने एक मुकाम होता है, टीचर्स का एक मुकाम है, उस मुकाम को टीचर्स को भी अपना मुकाम की खुद अंदाजा होना चाहिए कि कैसे हमने अपना मुकाम बनाना है।
मैं जो बात कर रहा हूँ आज से 10 साल 15 साल पहले की, 20 साल पहले, वहाँ टीचर्स की इतनी डिग्निटी होती थी कि अगर कॉलेज में जगह होता था तो हमारे प्रिंसिपल कमारुद्दीन साहब थे, वो यकीन करें कॉलेज में गेट पे खड़े हो जाते थे आके, ना पुलिस को अंदर आने देते थे और ना तलबा तलबा में झगड़ा, खुद बीच में खड़े हो जाते थे कि भाई झगड़ा नहीं करो, बैठ के मसला हल करो। बिल्कुल आज वो चीज नहीं है। बिल्कुल आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस्ताद का अपना कैरेक्टर होता था, उस्ताद का कैरेक्टर, जब उस्ताद ये वक्त होता था, एक वक्त ऐसा आया कि हमने कॉलेजेस में जबरदस्ती क्लासें कराना शुरू की, टीचर्स नहीं आते थे, क्या जी माहौल खराब है, क्या जी क्या माहौल खराब है जी, तलबा लड़ते हैं आपस में। काशी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मामला ऐसे होते थे, हमेशा तो चलता रहता है। हो रहे हैं नबी साहब अभी भी। आज तो देखे ना, जब पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई थोड़ी सी, उसके बाद फिर मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छे हैं, बुरे लोग भी साथ होते हैं। हर तालाब करना अच्छी मछलियों से बुरी मछलियां भी होती हैं, जो बुरी मछलियां तो तालाब खराब कर देती हैं। बिल्कुल एक स्टूडेंट में कॉन्सेप्ट था हमारे मुल्क के अंदर, कॉन्सेप्ट ये बना हुआ था कि बदमाश कैरेक्टर और जो बदमाशी करने वाले लोग वो स्टूडेंट्स हैं, सही, जिसको आस्ते आस्ते इन तलबा तलीमों दोस्तों ने साथियों ने मिलकर सबने आस्ते से कम किया और अल्लाह का शुक्र है अब वो चीज़ नहीं रही। पर जिस तरीके से पहले जो है क्रशेस कॉलेज में हुआ करते थे, जो मामला थे, अब आस्ते आस्ते वो कंट्रोलिंग पोजीशन में आ चुके हैं और तलबा जो है अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल उस टाइम देखें, आज टेक्नोलॉजिकल दौर आ गया, पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, बिल्कुल आज तो हर चीज स्टडी करने में आपको आसानी हो गई। पहले हम नोट्स बना के हाथों से लिख के उसकी कॉपियां कराते थे, कॉपियां करा के उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। कॉपी पेंसिल तो चली गई है ना, अब तो हाथों में कॉपी पेंसिल होती ही नहीं लैपटॉप है। उठाएं और उसमें टैबलेट लें आप, बस आप इसी से ये काम होता देखें है। हमारी राइटिंग जो चीज है मतलब हमारी कितनी खराब हो गई इसी वजह से कि कंप्यूटर पर टाइपिंग कर करके। लास्ट ईयर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी, मैं एग्जाम दे रही थी, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था, मेरा हाथ जैसे कहते हैं ना जाम हो जाता है, जाम था, लिखा ही नहीं जा रहा था। मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छी याद है कि जब स्पीड खत्म हो गई। स्कूल में हमने दाखिला कराया वालिदा ने मेरा, तो मुझे बगैर तख्ती पे लिखाया गया, तख्ती का खत्म हो गया, सही था जी, तख्ती पे लिखे, फिर तख्ती के बाद लोहे की स्लेट आया करती थी, उस स्लेट से आप लिखें, उससे शुरू किया था। बिल्कुल आस्ते आस्ते वो चीज देखें, वो जो चीजें थी वो आपकी बेसिक नीड थी ना, बेसिक आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन थी आपकी, अब वो चीजें नहीं रही। सही, अब भी कर रहे हैं बच्चे, अब देखें मॉन्टेसरी के अंदर वो चीजें रिपीट की, लेकिन वो थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से आ गई बीच में। बिल्कुल पहले लोग कुछ और समझते थे, बीच में गायब हो गई, अब फिर दोबारा से वो चीजें वही चीज आ नए तरीके से नए अंदाज में वापस आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, मगर वो कहते हैं ना कि पुराना दौर अपने आप को, तारीख अपने आप को जरूर दोहराती है, तो वो दोबारा वो चीज आएगी, दोबारा हम वापस उन चीजों पे जरूर जाएंगे। मॉडर्नाइज शायद पेन होंगे, बिजलियां जल रही होंगी, आ चुके मॉडिफाइड चीजें आ चुकी है ना, अब तो मतलब फिर लिखना भी शुरू करेंगे ना, अभी तो हम लिख नहीं रहे। अब देखिए अब ऐसे पैड्स आ गए, आप लिखते रहे उसके ऊपर, बिल्कुल कहीं भी लगेगी, लेकिन वो पैड जो क्या खराफात आ आ चुकी गए। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि जो कराची के हालात हैं वो उनका जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी क्या कर रही है और कब ये हालात सुधरेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बस से इक़्तिदार आई जी, उस टाइम से लेकर आज तक सुकून का सांस नहीं लेने दिया गया हमें। सही, मतलब इवन हम 88 की गवर्नमेंट में चले जाएं, सही, 88 में बीबी शहीद भाई मंतखब हो गए, विद इन 18 मंथ गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। सही, उसके बाद 93 के बाद हम आते हैं तो हमें जो 22 महीनों बाद हटा दिया जाता है। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आई कि उसके बाद हमारे पास कोई और कुर्बानी के लिए कोई चीज नहीं है। बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से, उसके बावजूद जिस तरीके से जनाब आसिफ ज़रदारी साहब अपनी कायदाना सलाहियतों के साथ और जो वो चाहते हैं कि मसला आपस में मुश्तरका तौर पर बिठा के मामला जो हल किए जा रहे हैं, सबको एक साथ मसले साथ रख के चलाना चाह रहे हैं, ये सब उन्हीं के मरहूम मिन्नत है। आज तक हम इस स्टैंड पे खड़े हैं, वरना इंटरनेशनली आप देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से लोगों की नजरें लगी नहीं है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान हॉस्पिटलाइज हो सके, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है सुख का सांस ले सके। ठीक है, असल जो हमें प्रॉब्लम है वो कहते हैं ना कि बाप का दादा का किया हुआ बाप को उधार चुकाना पड़ता है या पोते को चुकाना पड़ता है, तो वो पोजीशन हम भुगत रहे हैं। ये सब कुछ किया कराया ज़िया-उल हक का था, जिसे अफगानिस्तान की बाहर के अंदर पाकिस्तान में धकेला, आज सब उसके हम भुगत रहे हैं। आज तक ये क्लैशनकोफ कल्चर, ये हीरोइन, ये सब चीजें वहीं से आई हुई चीजें हैं जिसके लिए हम आज तक भुगतने में बैठे हैं और पाकिस्तान आज तक अपने पॉइंट्स पे स्टेटस पे खड़ा नहीं हो पाया। दहशतगर्दी कोई लहर वहीं से चली ना जी। तालिबान क्या चीज है, तालिबान भी वहीं से आए हैं, कोई बाहर से तो नहीं आया। आज हमारे अपने घर के लोग जो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। अफगानिस्तान तो दोस्त था पाकिस्तान का, हिस्ट्री अगर पढ़ें तो मैंने कहा ना कि दो कुव्वतों की जंग थी वहां पे, उस दो कुव्वतों की जंग में हमने एक कुव्वत को सपोर्ट किया और एक को हमने अगेंस्ट किया अपने।
आज वही पोजीशन है, दूसरे जो अगेंस्ट कुव्वत थी वो भी हमारी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो एक बीज डाला गया था अफगानिस्तान के अंदर वो इतना बड़ा तनावग्रस्त बन चुका है कि उसको काटने में बहुत टाइम लगेगा, सबको टाइम लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज देख रहे हैं आप, आए दिन मामला हो रहे हैं, तालिबान का कोई बाहर से तो कोई नहीं आ रहा। आज शहर के हालात जो खराब कौन कर रहा है? हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं, बाहर से तो कोई आगे हालात खराब नहीं करता शहर का। सही, ठीक है, इख्तलाफात हो सकते हैं, डॉक्टर साहब मेरे इख्तलाफ होगा, लेकिन हम टेबल पे बैठ के इख्तलाफ खत्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर गाड़ियां जलाना या बम फाड़ना, आज हमारे मसाजिद जो है वो हमारे दुनिया में मुख्तलिफ होते हैं, सही। नजरियात की एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, एक ब्रेक था बैठा हूँ, वापस आ जाऊँ ब्रेक हम पर डिजदार आओ सब जो आवाज। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, तो हम वो अपना सवाल जवाब थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कि हालात हमारे जो हैं वो कैसे बेहतर होंगे, क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें। जनाब आसिफ जरदारी साहब जो हैं, जिस तरीके से मुल्क की बागडोर संभाली उन्होंने और जिस तरीके से रिकंसिलेशन करके हर पार्टी को उन्होंने साथ रखा, हर पार्टी के साथ बैठ के मुफाहमती पॉलिसी को जो अपनाया उन्होंने, आज हम इस दौर तक पहुंचे हैं, यहाँ तक आए हैं कि हर चीज सब मान सब रहे हैं, पता सबको है गिलास के अंदर पानी है, तकलीफ यही पता है कि हमारे ऊपर कौन सी कुव्वतें जो हावी हैं, सबको पता है, लेकिन कहने से हर बंदा डरता है और कुछ नहीं है। और ये मतलब जिस तरीके से मर्द आम के अंदाज में आसिफ साहब ने बैठ के मुकाबला किया इन चीजों का कि आपके सामने कभी जो है वाकया जो है कोहाट का वाकया हो जाता है, कभी हमारे जो है बलूचिस्तान में ऑपरेशन किसने शुरू किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने हुई ना। इससे पहले आज तक जिन्होंने तालिबान को पाला उन्होंने तो कोई ऑपरेशन के खिलाफ नहीं किया। अगर आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने बच्चे अपने घर बार हम जो लुटा के बैठे हुए हैं इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए, आज पाकिस्तान की पाक फौज वहां बैठ के लड़ रही है इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए। असल में पूरे हालात के अंदर सिनेरियो जो बन रहे हैं उस सिनेरियो के अंदर थोड़ा थोड़ा हर बंदे का इसमें अपना कसूर भी है। सही। आज अगर हम अपने वैल्यूज अपने सिस्टम्स को डेवलप करना शुरू कर दें, मैं समझता हूँ हर चीज कंट्रोलिंग पोजीशन पे आ जाएगी और हर बंदा अपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन बना ले कि मैंने क्या करना है। अगर मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो मैं अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बनाऊँ, डॉक्टर साहब है तो अपने तरीके से काम करें। अगर डॉक्टर साहब सियासत में कूद जाएंगे और मैं डॉक्टरी करने बैठ जाऊंगा तो काम नहीं होगा। हर बंदे का अपना कैरेक्टर है, उसको अपने कैरेक्टर के साथ सियासत का ये हाल है, हर बंदा समझता है वो सियासत कर सकता है। बहुत आजकल तो वो हमारे यहाँ एक ट्रेंड शुरू हो गया है ना कि जो कुछ नहीं कर रहा वो सियासत कर रहा है, जो नहीं कर सकता आजकल ये चीज हो गई है। पहले टीचर्स के लिए बोलते थे पॉलिटिक्स इतनी मुश्किल चीज है, पॉलिटिक्स जितनी मुश्किल चीज है मैं समझता हूँ कि उससे आगे कोई चीज नहीं है। लोगों को हर चीज यही नजर आता है कि एक आदमी अपने हल्के से एमएनए बन गया, एमपी बन गया, ये नहीं देखते कि वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है वहां पे, वो कहाँ जाके लड़ा। देखें हर आदमी को अपना चीज अच्छी लगती है, आपस की बात है। मैं बता रहा हूँ जब तक सियासत में हम कूदे, जब एक जूनियर लेवल पे थे हम तो सीनियर्स को देखे खुश होते थे, यार अच्छा ये काम ऐसा करते हैं, उनसे लड़ते भी थे हम बैठ के सियासत के अंदर। मैं बता रहा हूँ उस दिन मैं कराची का अपना डिस्ट्रिक्ट का औहदेदार था, कराची के सदर मरूम निसासती हमारे हुआ करते थे। वो कॉलेज में क्या माना झगड़ा हुआ तो सबको बिठा के हम लड़ा करता, नहीं भाई आप क्यों साथी दे रहे हो, ये करो। बोला बेटा जब तुम इस जगह पहुंचोगे ना फिर पूछूंगा। और हकीकत ये होगी जब मैं कराची का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, जब हालात देखे कि स्टेडियम में कई जगह ऐसे होते हैं बर्दाश्त करना पड़ जाता है आपको, आपकी गलती नहीं होती तो भी गलती तस्लीम करनी पड़ती है आपको, बैठ के चलो खत्म कर इस मामले को रिजॉल्व करना है। हर बंदे को अपने अंदर थोड़ा सा सबर का मादा कायम करना चाहिए और मुसीबत चले। अभी प्रोग्राम शुरू होने पर डॉक्टर साहब की बात में सुन रहा था, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस जो देना चाहिए, नोबेल प्राइज देना चाहिए आवाम को, बिल्कुल देना चाहिए। बात ये कि आज हम अपना भी तो देखें ना, 98% कर क्या रहा है, सही 98% हम जो कह रहे हैं वो कर क्या रहा है। आज मैं अपने घर के लिए, मेरे घर में पानी पीने को नहीं मिल रहा तो मैं मिनरल वाटर की बोतल तो 100 रुपीज की परचेज करके घर पे ला रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं वाटर बोर्ड को मैं पेमेंट जमा कराऊं, केसी का मैं कुंडा लगा के इस्तेमाल कर रहा हूँ, केसी की पेमेंट में जमा नहीं करा रहा। हम अपने कैरेक्टर्स को सीधा करें तो मैं समझता हूँ हर चीज सीधी होना चलना शुरू हो जाए, हर चीज हुकूमत पर नहीं डालना चाहिए हमें। अगर बात यह है चोरी मैं कर रहा हूं भी है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हालिया बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने आपको स्किल स्पेशलिस्ट से बात करनी है। बिल्कुल बात करें, जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर मैंने मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम सनब्लॉक कहते हैं कि जी आप ऑल टाइम गर्मी में या किचन में काम कर रहे हैं तो लगाया कीजिए, क्या इसका एक्सेसिव यूज जो है वो स्किन को डैमेज करता है? उस वक्त तो वो बड़ा अच्छा ग्लो करता है, लेकिन क्या इसका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो हमें खराब कर सकता है?
آپ یہ بتائیے. اور دوسرا یہ میں نے سنا ہے کہ اس کے پاؤڈر فارم میں بھی جو ہے یہ سن بلاک آتا ہے, تو کیا یہ ایسا ہے؟ ٹھیک ہے, بتا دیں. تھینک یو ویری مچ. اور اگر آپ کا کچھ تسلی نہ ہو تو پھر آپ جو ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا وہ آپ اس پہ فون کر کے یا کنٹرول روم سے نمبر لے کے پرسنلی بھی بات کر سکتی ہیں. سن بلاک یوزلی جو اویلیبل ہوتے ہیں وہ اسکن کے حساب سے ہی بنائے جاتے ہیں اور وہ سیف ہوتے ہیں. ان میں کوئی ایسی ٹاکسک جو ہے وہ دوا یا کیمیکل شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, زیادہ تر اس میں وائٹامن ای بھی شامل ہوتا ہے, اور یہ جو وائٹامن ای ہوتا ہے یہ جو سن بلاک کے ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاؤڈر کی شکل میں تو میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی پاؤڈر کی شکل میں برانڈ اویلیبل ہے. اگر ہے اور اچھا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو سن بلاک ہیں وہ کریم کی شکل میں یا جیل بیس کی شکل میں جو ہے تو وہ موجود ہیں. اب رہ گیا کہ یہ ہماری اسکن کو نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کی جلد کو یا اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. جیسے میں نے انڈے کی مثال دی تھی کہ انڈے جو ہیں تو وہ مطلب سارے لوگ روزانہ کھاتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب بھی وہ انڈا کھاتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے, یا تو ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, یا ان کی اسکن پہ جو الرجی ہو جاتی ہے, یا وہ وومٹنگ ہو جاتی ہے, یا موشن ہو جاتے ہیں. مختلف طرح کی سمٹمز جو ہیں تو وہ ان کو ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اگر کسی بھی ایکٹیو انگریڈینٹ سے, سن بلاک میں موجود کسی بھی ایکٹیو انگریڈینٹ سے کسی پرٹیکولر پرسن کو الرجی ہے یا سینسیٹیوٹی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو نقصان پہنچائے گا. لیکن اگر اس سے کسی کو کوئی الرجی یا سینسیٹیوٹی نہیں ہے تو وہ آپ کی جلد کو بالکل نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ایز این اینٹی آکسیڈنٹ ورک کرے گا, آپ کی جو ہے تو اسکن کو جو ہے تو وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا, سن ریز کے خلاف پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, پولوشن کے خلاف پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. پلس اکثر سن بلاک میں خاص طور پہ جو سن شیڈ ہم بتاتے ہیں اس میں وائٹامن ای موجود ہے جو ایز این اینٹی آکسیڈنٹ بھی کام کرے گا اور آپ کی اسکن کو جو ہے وہ گلو بھی دے گا. دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ کا ایکسپوجر ختم ہو جائے, جب آپ دھوپ سے واپس آ جائیں تو پھر آپ ان نیسیسری اس کو ویئر نہ کریں. صحیح, ٹھیک ہے, یا آپ کچن کے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اس کو جو ہے تو وہ واش کر لیں یا کلینزنگ کر کے اس کو صاف کر لیں. ان نیسیسری یا ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نقصان. بالکل بالکل. اور یہ چیز بھی ہے کہ ان کا میرے خیال سے جو انڈیکیشن تھا وہ دانوں کی طرف تھا, کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ وہ سن بلاکس لگانے کے بعد دانے بہت نکلتے تھے, اور جس کا میں تھوڑا سا یہ گائیڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ, میرے خیال سے جو ہم لوگ کی اپنی میکس ہوتی ہیں جو ہم لوگ یہاں بناتے ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ اور جو ہماری آب و ہوا ہے اس کے حساب سے بنا جاتا ہے, تو اس سے نہیں ہوتا. وہ مجھے یاد ہے ایک ٹائم پہ ہم لوگ باہر کے یوز کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ آئلی کرتے تھے, وہاں بہت سردی ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کے بنتے تھے کہ وہ اتنا آئل ہوتا تھا کہ وہ فوراً دانے آ جاتے تھے. تو آئی گیس اب ہم اس چیز میں जेके असां वटि ठहियूं आहिनि उहे ज़ाहिर आहे असांजे आबो हवा खे ॾिसी असां ॿाहिरि जो इस्तेमालु त करे वठंदा आहियूं, पर असांखे इहो यादि न रहंदो आहे त उन्हनि जो क्लाइमेट कम्पलीटली डिफरेंट आहे, वधीक थधि आहे, वधीक गर्मी आहे या वधीक ख़ुश्क इलाइक़ो आहे, उहो उन्हनि जे हिसाब सां ई प्रोडक्ट्स ठहंदियूं आहिनि. त कोशिशि कयो इतां वारी शइ इस्तेमालु कयो ऐं पहिरियों इस्तेमालु करे चेक करे वठो, अगरि तव्हांखे सूट करे थी तो ठीक है, नथी करे तव्हां ब्रांड चेंज करे छॾियो कि ॿिए शइ ते तव्हां हलिया वञो. इन सां गॾु नाज़रीन प्रोग्राम जो टाइम खत्म थी वियो आहे. थैंक यू सो मच अनीसा, आप आए, थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाला और आए. अब प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया था तो हमारी इतनी ज्यादा बातें नहीं हो सकी, मगर इंशाल्लाह दोबारा कभी हम फिर जरूर एक सेशन रखेंगे. नाज़रीन सां गॾु असांखे इजाज़त ॾियो. मां फरवा हाणे तव्हां खां इजाज़त था वठूं, सुभाणे वरी तव्हां खां मिलंदासीं. दिल दन अल्लाह हाफ़िज़.